조절바 석시다나 Sakasita Jojolpa. 노래 빈투나 मफुजे पिन्टुना ठौयागु छिगु मफुजाओ नेपाल सम्बत 1141 यागु सांस्कृतिक ज्याजो यागु सञ्चालन छि भाजु महेश मर्जन जु न्यागादि सक्सिना ध्यान बिया सोया दिसा मसला छिउ कार्यक्रम न्याग्दी त छि महेश मर्जन जेता जी उजम्बी धन्यवाद हेमन्त जी जुजुलेमा सक्सित म पूजा वठो नुदया आयु ज्याजो स्वेर पियापी सक्सित चाहिँ लस्कुसिया नाचुनाजी महेश मर्जन फुक्सिया सिएसयु ठो वर्ष चाहिँ विशेष कारणवश जिउठो एनसीएसए नेवा कल्चरल सोसाइटी अफ एल्बर्टा न योको ठो सांस्कृतिक ज्याज चाहिँ भर्चुअल प्लेटफर्ममा चाहिँ याना मुआका निरन्तरता बियाटहरु एजुली ठुसी उठो म पूजा वो नुदया ज्याज न इन्टरनेट मार्फतै जुई सक्सित न यको म पूजा नुदया 1141 चाहिँ भिन्टुना आठो ज्याजै सुरु याद चाहिँ जो एनसीएसयु नयाँ हेमन्त जोशी जीवन तयार यानोपट्टि इनोग्रेसन भिडियो स्वागत भिडियो चाहिँ सिक्किम केन्डेनुलु कृपया सोयादिस धन्यवाद सुगा हेमन्तजी नजी चाहिँ दाइतै निमन्त्रणा या ठो ज्याजो बारे चाहिँ 2-4 शब्द दिएर जो लोप हेमन्तजी अने बपी पापी नेवा कल्चरल सोसाइटी या दुजपी अले सम्पूर्ण शुभेच्छुक हाजु मैजुपी जोजोल्पा मफुजा या पिन्टुना नुदा या पिन्टुना नेवा कल्चरल सोसाइटी यागु गोसाले न्याना चौगु ठौँ यागु मफुजा वो नुद 1141 या सांस्कृतिक ज्याजोले चिकपी सक्षित जुनुगलन से लसकुस थन एडमन्टन अल्बर्टा क्यानाडा स झिगु भाषा साहित्य तजिलजी मकाटेगु लागि सन् 2013 निसे नेवा कल्चरल सोसाइटी अफ अल्बर्टा पाखे दे दस सांस्कृतिक ज्याजो याना वया चोंगु जुल थोए झोले थौ ठुसियागु मफुजाओ नुदय सांस्कृतिक ज्याजो ताल लागि त झिफुक्क भर्चुअली उनाचोना कोभिड-19 यागु महामारी याना झिस ठुसियागु ठो मफुजाओ नुदय ज्याजो भर्चुअली वेबएक्स एप पाखे न्याका चोनागु जुल ठुसियागु मफुजाओ नुदयागु ठो ज्याजो नुगु तरिका न्याका माने यागु जी अले ठो सांस्कृतिक ज्याजो को मचाटल्ले चिकपिन्स भटिकया दी दैगु जिमित पलसाडु जिगु नोचु अंग्रेजी भाषा न छटाचा न्याके त उजौ फने Honorable guests, community members and well wishers, happy Mafuja, happy New Year. On behalf of the Newa Cultural Society of Alberta, NCSA, I would like to welcome all of you to today's important cultural event to observe Mafuja, the worship of body persona, and New Year, Nepal era 1141. Most of you know the Newa Cultural Society of Alberta has been organizing various cultural activities annually in the community since 2013 to practice, promote, and preserve Newa culture and traditions in Edmonton, Canada. In this context, today we are here to observe this year's Mafuja and the New Year. Because of the COVID-19 pandemic, this year we are organizing Mafuja and the New Year
celebration cultural event differently, that is virtually through WebEx. Mapuja is a unique Newa tradition to purify and empower the soul that resides inside the human body by recognizing, respecting, purifying, and worshiping it. Today, instead of organizing community Mapuja ceremony in person, we will be presenting to you a short video clip of the 2016 community Mapuja ceremony that was performed in Edmonton. We hope everybody will be able to enjoy and reflect on significance of Mapuja while watching this video clip. Mapuja also signifies the beginning of the new year of Nepal era calendar. According to history, in 879 AD, on the auspicious day of Mapuja, Sankadar Sakwal, a local merchant, liberated the people in the kingdom from their debt. To commemorate this historic event and honor Sankadar Sakwal, King Raghav Dev commenced the Nepal era calendar. Since then, Newa people are celebrating Mapuja and the New Year of Nepal era calendar side by side with great enthusiasm, joy, and pride. This year, to celebrate New Year Nepal era 1141, we will be presenting to you a couple of rare and enjoyable cultural performances, live and recorded video clips collected from different sources. We hope everybody will be able to honor Sankadar and generate new spirit and enthusiasm while enjoying those cultural performances. Lastly, I would like to thank all our guests, including special guests from Nepal and community members and well-wishers for kindly taking part in today's significant cultural event virtually. May the beauty of Mapuja fill your home with happiness. May the new year provide you everything that brings you joy. Suba, thank you. यो सुबाय हेमन्त जोशीजी म बुझावो अथो नु दया यो बारे दुई चार शब्द तै दिउली आठो ज्याजो सुरुवात चाहिँ म बुझावो नु दया यो सांस्कृतिक कार्यक्रम यो चाहिँ भिडियो क्लिप सोया सूर्य जुल ठो भिडियो संग्रह चाहिँ 2013 साल नि चाहिँ 2019 साल तक यो चाहिँ मनायानोपट्टि चाहिँ सांस्कृतिक भिडियो ख नेफुसँग सक सोयाडिसन धन्यवाद
धन्यवाद सक्सिदा भिडियो सोइजुङले पालो भिडियो चाहिँ प्रि रेकर्डेड जिउ ख त्यो भिडियो चाहिँ 2015 सालले चाहिँ एडमन्टनले पर्फर्म जुबडी भिडियो ख पर्फर्मन्स पूजा चाहिँ नेपाली एकदम चर्चित सङ्गीतकार ब्यान्ड सुरसुदा ब्यान्ड जिउ ख त्यो भिडियो आटको गणना प्रसारण चाहिँ मजुनी एजुली चाहिँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो दु नेपुस्तङका चाहिँ स्वारी छ Thank you everybody for watching the video of Ma Puja from 2013 to 2019 that has been celebrated in Edmonton. Now it's turn for another music from very popular band from Nepal, Sursuda. It has been performed in Edmonton in 2015 and it is a very rare video as it hasn't been aired anywhere else. So please enjoy. Thank you.
ठो भिडियो सोया चाहिँ हेमन्तजी चाहिँ एकदम धन्यवाद ठो भिडियो चाहिँ भिडियोग्राफर चाहिँ हेमन्तजी ख ठो 2015 साले सरी 16 साले चाहिँ 15 साले चाहिँ कैडियामापट्टि भिडियो चाहिँ आई होप एभ्रीबडी एन्जॉयड इट ज्याजोई पालो चाहिँ लिस्ट गर्नु आना हाना ज्याजोई पालो चाहिँ 2016 साले नोभेम्बर महपूजा वो नुदया सांस्कृतिक कार्यक्रम मनायानो एडमन्टन यो भिडियो क्लिप चाहिँ ख हेमन्तजी अहिले ठो भिडियो चाहिँ ले चाहिँ छौ गर्व छु विषय हामीले चाहिँ विश्वले गणना नेवा यो चाहिँ प्रोग्राम जुले चाहिँ गणना पोलिटिकल्ली चाहिँ या सरकारी पाखे चाहिँ मन्त्री पि चाहिँ सुए चाहिँ पार्टिसिपेट जुम हो तर एडमन्टन चाहिँ टाइममै जुएछौँ अहिले ठो चाहिँ ठो प्रोग्राम ठो साले न 2016 साले ठो भिडियो लेन एडमन्टन यो चाहिँ मिनिस्टर न पार्टिसिपेट जुडु एजुनी चाहिँ इट्स अ भेरी honor. So in English, I would like to say that thank you for being entertained with the music of Sursuda. And now we would like to present another video of Ma Puja and Nudaya Puja of the 2016 November that has been celebrated in Edmonton. Thank you. So Ma Puja कार्यक्रम सुनियो जी पंचायती को बाजू Richard Fian, Minister of Indigenous Relations. वेगदा थो नोचु तैदिदा जी इनागेरना बाजू Richard Fian. Now I would like to request our Minister, Mr. Richard Fihan, for his speech. Thank you very much. Namaste. Happy New Year to you all. I must tell you, it really brings me joy to come to an event like this today. When I see the community come together in such celebration and honoring of each other, and of course honoring of the self on that day like today, and acknowledging your own soul and acknowledging the souls of others in your community. I think that's a very special thing to be doing. I can tell you as a Minister of Indigenous Relations, when I travel the province and I witnessed some of the devastation that's occurred because other people have experienced suppression of their culture and suppression of their language, and I can see the terrible effects that have. So it gives me great joy, as I said, to be here with a community that understands that celebrating who you are, joining with each other, continuing the important aspects of your culture. So many of your children here today participating. It's absolutely the thing that I most want for all of us, to have this kind of community, to have this kind of celebration. So on behalf of the Government of Alberta and Premier Rachel Notley, I'd like to say Happy New Year and have a wonderful celebration. 예쁘게 수발 아주 리사프게도 지금부터 목소리 कार्यक्रम सुरु जोडो. Now we will begin our community Mahapuja, and this will be led by Mrs. Bejuna Joshi, and I would also like to request Mr. Richard Fihan and Dr. Hemanta Joshi to take their seats for this Mahapuja. परमिशन अनुसार सब रस्ता ज्याजना सबसे पहिला पुष्पवत हो बाटे का आसिया भाइया
Just touch it. Yeah. Thank Asa yung sopa dito kaya? Jaga pa yung ka. Asa, ini ya. Ini ako na sa ito. Ikaw ako na ako na sa ito. Ako na sa ito. बहिनी पूजा गर्दाखेरि तपाईँले पनि पहिले दियो पूजा गर्ने दियोको बत्ती पूजा गरिसकेपछि अनि आठको पूजा गर्ने अनि मात्रै अर्को विशेष गरेर यो दिनमा बढी तल आत्मा पूजा त तपाईँ हिन्दू गर्नै पर्छ पूजा गर्दाखेरि जुनसुकै पूजा थाल्ने गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ आत्म पूजा चाहिँ नगरिकन चाहिँ कुनै पूजा चाहिँ गरेको मान्यतै हुँदैन यो विशेष आत्म पूजा मन पर्यो यो त्यही भएर चाहिँ अनि तपाईँ पूजा आत्म पूजा र आत्म पूजा I'm just came up. Bilin untuk cek data. Cek dulu. दुर्गा पूजा साउथ इन्डियाको Voilà, vou te dizer.
we are looking to the end of the 10 times better. Sorry, but 10 times 0 is still 0? Well, it makes it 100. So जिल्ला चिकपिन्छ 2016 साल यो ज्याजो आयो भिडियो चाहिँ एनसीएसी यो आर्टिस्ट कलाकार हुन्छ केनौबटी प्याखमा यो बारे दु ठो प्याखमा चाहिँ शंकर सागको यो बारे व नेपाल सम्बजी सुरुवात यो बारे ख पाजबेन्च बिन्छ चाहिँ ठो मे सोया चाहिँ यको मनोरञ्जन याइरका चाहिँ जिता विश्वास दु I hope you guys really enjoy the previous video of how the Minister of Government of Alberta really enjoyed the self-worship and enjoyed very good food. So now it's turn for the video from NCSA artist performing dance, which is related to Sankadar Sakwa and the starting of Nepal Sambat. I hope you guys will enjoy this video too. Thank you. आजै जी ठो ज्याजुले चाहिँ म पूजा व नुदायायु बारे 2-4 शब्द नवान्दित चाहिँ नेवा टेगु राष्ट्रिय संगठन नेवा डे डब्ल्यू नाय नरेश ताम्रकारजी चाहिँ बनाएको छु वो गइट यको ठो ज्याजुले चाहिँ स्वागत छु नरेश ताम्रकारजी जोजोला पादै ठौ म पूजा हो नेपाल सम्बत झिन्छ छ पी छ द के मुलस्ता
जुयाचुङु ठो ज्याजोया हनेवा मन्नाय नाप नेवा कल्चर सोसाइटी चाहिँ क्यानाडा अल्बर्टा क्यानाडा नाय हनेवा हेमन्त जोशीजु ठो ज्याजोले उपस्थित यादिपी सक्कल हनेवपी डक्कस्त जोजलपा अभिवादन यानाचोना दक्षिबे नापाजी छिक्पी डक्कस्त नेपाल सम्बत 1141 नुद केमुलस्ता सुख स्वास्थ्य समृद्धि या नाप थुपाली कोभिड-19 पाखेन बचे दिया चाहिँ झिचोन फेमा झि दाइ चाहिँ मोनटुसे भिन्तुना देछना चना भिन्तुना दु ठो नेवा कल्चर सोसाइटी अल्बर्टा यु चाहिँ नाचजी भिडियो त सोया छिक्पी छ चाहिँ 2013 निसे गु चाहिँ आमकन चाहिँ एकदमै अल्पसंख्यक नेवाटे ज्यान चाहिँ अयाउ थया बालाउ चाहिँ ज्यात याना दिउ चाहिँ खना नेवाट न्याथा चोसान छि नेवाए जुइ दै छिउ छि गु चाहिँ नारख वो नारै त चाहिँ छिस मोनटुसे छिक्पिस चाहिँ ठयु चाहिँ संस्कृति त चाहिँ विश्वव्यापीकरण या नीति आमकन थडक मुखु चाहिँ अनै राज्य सत्ता चोपी मन्त्री पिन्ट सटान छिउ चाहिँ संस्कृति त केनियु अले आमकन चाहिँ नेवा त डक्कस्त चाहिँ नेवा गैर नेवा डक्कस्त चाहिँ छप्प छडी याना देउ अले नेवा नेपाली संस्कृति या त चाहिँ प्रचार प्रसार या खैची गु चोछा बो जाइना दिदु उके नीति छिक्पिङु ज्याइ त एकदमै चोछा चाहिँ सुबान देछना चना नेपाल सम्बन्धी विषयले चाहिँ झिस ढ्याबले चाहिँ ठो चाहिँ नेपाली छौ इले चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध कठ चाहिँ नेपालले छेलाबुला ज्याचुङ सम्बन्ध ख चाहिँ राजा राघवदेव पाले निसे चाहिँ राजा राघवदेवी पाले निसे झिस चाहिँ ठो छेलाबुला हौ अले छम व्यापारी शंखधर साखवार्न चाहिँ नेपाली ऋण मोचन याना चाहिँ गु नेपाल सम्बन्ध छल दैउ छिके इतिहास दु ठो ऋण मोचन याउ दैउ खैट छिस चाहिँ अझ भटिजा गहन रूपमा छिस स्वे खल्लास ठो चाहिँ ओइले ऋण दैउजा सायद चाहिँ दास प्रथाई रूपमा ऋण मोचन याउ खला ढ्या छिस चाहिँ उट भन्छ अध्ययन अनुसन्धान याना चाहिँ नेवा तत्कालीन नेपालले चाहिँ क्षेत्र चाहिँ दास प्रथा उन्मूलन याउ खला दैउ छिस चाहिँ आसन उके त चाहिँ उके छौ संख्या या उठादु कि उट चाहिँ छौ बबी उठादु छि नेवायु दुने न च भटी दैउची शब्द त दु तर अया जाति मरु तर गैर नेवाले चाहिँ उची दास दैउची ठोठो जाति दास जी दैउची दु झि नेवाय दुने मरु ज्या तत्कालीन नेपालले चाहिँ दास प्रथा उन्मूलन या खला दैउ किस्म चाहिँ झिस उट काफेदु अले चाहिँ मेउ ख नेपाल सम्बन्धी सुरुवातै हिसाबले चाहिँ ढ्यामा ख चाहिँ छोराछ ठयके चाहिँ वो अकुत सम्पत्ति ठय चाहिँ गु चाहिँ अकुत सम्पत्ति ठयके वला उके चाहिँ डक्को चाहिँ समाज सेवा लगाया उबले चाहिँ नेपालले दुने समाज सेवा या चाहिँ टरमु चाहिँ छौ चाहिँ प्रचलन दु ख छि नेवा समाज दुने ठयके दु सम्पत्ति चाहिँ कुलो चाहिँ मुइक्यु अले पार्टी देखियो फल्चा देखियो डेगर देखियो अठेन्टु चाहिँ ठो ऋण मोचन या ठेन या क्रान्तिकारी छौ चाहिँ ज्या या ख ठोन समाज सेवा सुरुवात चाहिँ नेपालले 1100 वर्ष न्यनिसे दुखनी दैछि त्यो गर्ने चाहिँ पश्चिमे मुलुके रिखेछि भर्खर लिपा 400 500 वर्ष लिपाइति नि एक अनि अनि इतिहास त खण्डु ठे किसिम चाहिँ नेपाल सम्बन्धी चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्बन्ध ख छि नेपाली टेक्न चाहिँ गौरव या सम्बन्ध नेपाली चाहिँ नामे दु निस्वनाटो सम्बन्ध चाहिँ जिस गौरव या सम्बन्ध ख अले अठेन्टु छि नेवा टेक्न चाहिँ छौ मपुजा या प्रचलन गु दु नेवा समाज दुने वो चाहिँ मपुजा या चाहिँ प्रचलन चाहिँ थमे न थए दुने चाहिँ झिस चाहिँ आत्मा दुने चाहिँ ड्यो दु ढ्या चाहिँ गु झिस ठिका का ख ठो चाहिँ 5000 वर्ष न्यो निसे चाहिँ इतिहास नेवाटे दु ढै चाहिँ सिदु एजिया चाहिँ ठो एकदमै बेबी मन्टेसु सिभिलाइजेसन सुरुवातै मजुनले गनो चाहिँ सिभिलाइजेसन सुरु रको ज्याचु इले नेवाटे चाहिँ एकदमै उच्च कोटि चाहिँ छौ चाहिँ छेनङकु अले ठ चाहिँ आत्मा दुने चाहिँ ड्यो दु ढै चाहिँ ठौकने मेमेपी ठौकने चाहिँ विद्वान देख्न जोगी चाहिँ पण्ड चाहिँ
बाबा पिसा गुट हैबिना चंगु जी पुरखा टेक्न 5000 वर्ष न्यसे ठुइका ची आत्माया ची ख डको ची ख ढ्या थ महिना ठटे पूजा गु ची चलन पिकना टौ ख ठोन जी छौ टरमु ची संस्कृति ख ठोन छि पिसा गु ची आमकन याना दिउदु तसगे बालाउ ज्या ख ठयाउ ज्या याना ची नेपाल र नेवायु संस्कृति या त छिक पिसा ची क्यानाडा ठेन्याउ ठासे गणची बहु संस्कृति बहुजातीय ची संस्कृति दु देश ची छिक पिसा ची ठयु भाषा ठय संस्कृति ठय ची संस्कार या त अनछेला डक्को ठासे ची नेवाटे संस्कृति गुली चुए तको दु नेपाली संस्कृति गुली चुए तको दुरियागु परिचय बिउ ज्याइना दिउदु वटज गे चछा भौ ज्याख ची ठोय इले ची छिक पिसा ची अझ ची बालक ठो याना इनके फेमा नेवा कल्चर सोसाइटी अल्बर्टा ची अझ ची व्यापक रूप नेवा टेस्ट ची संगठित याउ अले नेवायु कल्चर नेवायु संस्कृति नेवायु सभ्यता अले नेपालै ची संस्कृति सभ्यता अले नेपालै ची गु सुन्दरतायु ची प्रचार प्रसार छिक पिसा ची आमको गु भूमिका मिटा दिउ ख व अतिकै चछा बौदु अझ ठुकेट ची व्यापक रूप यानादी अले ची नेपाल र या ची राजदूत आमको यक्वे टापा ओबाटा चुनिजी आमकन ची टापा तर छिकपी सक्ले नेपाली राजदूत कठ आमकन ची नेपाली श्री वृद्धि निपी नेपाल र नेवाई श्री वृद्धि निपी छिकपीगु ची टरमु भूमिका दै छिकपिसा याना चुङ ज्याइट नेपाली चोपी नेवा टेक्न टचके ची छिक नजिक छिकपिसा याना चुङ बालाउ ज्याइट ची नेपाली चोपी नेवा टेक्न सोया चुङ डक्को नेपाली चोपी नेवा त छिकपी नापंडु छिकपिङु हरेक ची ज्याची नेपाल छिकपि दिसे ची सहकार्य याना नापवना ची थो नेपाल नेवायु ची संस्कृति संस्कार भाषा ची अभिवृद्धि नीति जगेर्ना याव नीति छिकपि दिसे सहकार्य यावजी र नेवा कल्चर सोसाइटी अल्बर्टा ठौची जित मुपा कठ सटा गुची सम्मान याना दिल गौरव लगे ज्या चंगदु अल्बर्टा चोपी नेवा पिंडिसे ठुली सटिको चोना चाहिँ खला खना छिकपिलिसे ह्याब्ले न चाहिँ नाप वनिउ चाहिँ बचन बिया र छिकपिङु ठोज्याजो सुठालाक टायलामा आकन छक 9-1141 या पिन्तुना सुबा यो सुबा नरेशजी छिउठो अमूल्य शब्द बिट नेपाली से फो प्रोग्रामिङ वेडिङली एकदम आभारी we are very thankful to you Mr. Naresh Tamrakar for your precious words thank you so जिसो ज्याजोले चाहिँ मेउछौ लाइभ प्रोग्राम यु पालोडु थो चाहिँ बालुपट्टि मे थो हालदिटा चाहिँ जिउ नेवा कल्चर सोसाइटी अफ एल्बर्टा यो भूतपूर्व भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर केशव श्रेष्ठ जी चाहिँ इनाबिया वेकाइटे यको थोज्याजोले चाहिँ स्वागत दु केशव जी जोजोलोपा लस्कु सर मजुपे जो जोजोलोपा थोपाली या सन्ति नखा हुँदा भिन्तुन्या एना चोना थो अवसर जिउ थो नेवा मे हाला चोना थो मे चाहिँ दाजु रमेश ताम्रकार्य मेख अंकना चाहिँ थमा ज्यापु तताया मे हालजु ख थोजी थाना मे हाला चुना तुमले थयु दु आरे ज्यापुनी तता भुली सिधुरे छला जबला कला जोना देखी ओने तेनाला आरे ज्यापुनी तता भुली सिधुरे छला जबला कला जोना देखी ओने तेनाला सतु बतु छतु चा लुके हैंगु सचिका सतु बतु सचिका
Hangu Sachika, Visuchi Sangu Chene, Nala Swanu Nipucha, Nala Swanu Nalithe, Chala Chabu Chalicha, Nala Swanu Nalithe, Chala Chabu Nalicha, Chanta Sosa Moha Jula, Mahani Jakaya Nala. Jabala takala chona deki onete nala. Jabala takala chona deki onete nala. Pasangu enalu nepami balu. Pasangu enalu nepami balu. Samateya samate chala bhacha ko puchu. Kwa bhacha haku kwa kapale aha. Kwa bhacha haku kwa kapale aha. Dulisiati milate sana chakmakula jabala takala jona degi onete nala jabala takala jona degi onete nala. Mikha changu musaela, bhutuka etunela. Mikha changu musaela, bhutuka etunela. Chanta jako soya chosa, matusan kaela. Chanta jako soya chosa, matusan kaela. Padati changu nyana guli jaka chappa cho. Padati changu nyana guli jaka chappa cho. Jamana ya anti hagu aila thata chache cho. Jabala takala jona teki one tenala. Jabahat takala jona teki one tenala. Aye re japni tata guli hi sidure chala. Jabala takala jona dekhi one tenala. Jabahat takala jona dekhi one tenala. Namaste. Namaste. Thank you so much for this beautiful, beautiful song. Yukiko dhanyawad Kesavji, chiyo balapati meita. Now I would like to welcome our special guest. He is one of our senior member of NCSA, Mr. Dwarika Shrestha. I would like to welcome him to give some of his precious words about Nudaya and also New Year 1141. To program विशेष guest to NCSAU senior member Dwarika Shrestha ji निमन्त्रणा या म पूजा यो बारे अलि नुदया यो बारे चाहिँ दुई चार शब्द नवान्दित जी चाहिँ छिटा इनापिया द्वारिका जी छिटा एकदम जो लपा लस्कु छ त्यो प्रोग्राम जो लपा नमस्कार नेवादे दबु यनाया नरेशजी एनसीआई नाया बाजु ओ दुजापि अनि सकल नियमी जनपिन्ता सोन्तिओ नुदया हिटुना फो सोन्तिओ नुदया बारे जिङ शिव कथा छटवा चखन यबेतेना सोन्तिओ नेपाल सम्बत छवे मुखु सोन्ति नख लक्ष्मी पूजा मम पूजा ओकिजा पूजा ख मम पूजा नेपाल सम्बत स्वयं नाभे वे ढुंगु ख जुजु आनन्द देव या पाले शंखधर साखाना नेपाल सम्बत तले यागु ख नख चख जात्रा ढैगु तिथि व संस्कार कथा मनायना वया चंगु ख तिथि ल्याखा बले मलमास व 6 मास अनाला न वई मलमास हरेक 3 वर्ष वैसा 6 मास 19 वर्ष वई ढैगु निश्चित मधु
विक्रम संवत 2020 साल कार्तिक 1 गते अक्टोबर 18 1 चैत्र व चैत 1 2 गते मार्च 15 2 महिना अनाला लाना उंग दुसा 6 मास पौष 1 2 गते डिसेम्बर 16 17 कुनु मंसिर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा थिला ठो 2 मागु अठे मोजुसे पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पहिला ठो जुया उंगु ठिकै पौष 1 2 गते या बिचे वैगु थिला तना उंग खने त 2020 साल आश्विन 31 गते अक्टोबर 17 या दिन से लक्ष्मी पूजा जुया नवंबर 17 मोपूजा वो नवंबर 18 किजा पूजा जुया 2077 या गए आश्विन 2 गते सेप्टेम्बर 18 में से मलमास अनाल एंगुली 1 महीना लिपा जग मोनी व सुन्ती नखा जुला नेपाल संवत 1141 या नेपाल क्यालेन्डर अनुसार तिथि झोला का टूट मोजू से लाना चुंगु मधु नवंबर 17 छनु या तिथि द्वितीय और तृतीय लाना चुंगु दु अले अठे नवंबर 26 व 27 निनु या तिथि छनु द्वादशी लाना चुंगु दु चंद्रमास कठं वैगु तिथिया महीना 29 30 दिन या जुया दक्षिया 354 दिन दैसा सूर्य मास कथा 11 दिन मगाउने सूर्य मास या वर्ष पुरायाट अनालम्बल मास दुगु वर्ष 384 दिन दावी फो वर्ष तिथि हिसाब अनालन प 13 महिना जुवा अनाला महिना नख चख दिमुखु विवादित ख मल्ल के सुन्दर या ठापु कठन नख चख पंचांग आधार मौजुसे संस्कृति आधार मनाइएको छ तर पंचांग समिति सदस्य दैवज्ञ ज्योतिष कृतिमदन जोशिया ढापु कठ नख चख परफुक्क तिथि आधार ढाना वया चंगु ख उके नख चख जात्रा तिथि या आधार हरिमा नेपाल संवत शंखधर शाखा न हौ ख नेपाल संवत हेट फिया लुजिया साइड पिकामु सिद्धिवन्त जोशी हो खोपदेय जुजु आनन्ददेव राघवदेव या त हनिमागु ख संस्कृतविद ओम धौबडेल व ज्योतिष कृतिमदन जोशिया विचार झुम कार्यक्रम में पेहौ ख हजारौं वर्ष निरनिसेन वया चंगु यमु पंचक तिथि मिटिजक महोसे संस्कृत रूपमा हुने माथे जो तो विवादित समस्या समाधान या त संस्कृतविद इतिहासविद और ज्योतिषविद चुना समाधान या माथे जो यानो फै मोक्ष न्याब्ले ठोक विवादित वया जो जी ज्योतिषविद अले अठेला चुनमको ऐसा जिगु मने वगु खंजको पंकागु ख लिए आवेगु यमरि पनि क्रिसमस कोरोना तापक चुना थ परिवार जकमुना हुने गुया 1141 कोरोना मुक्त हुँदै जय देश सुधार Yoko Suba, Dwarikaji, Yoko Suba. Thank you so much, Mr. Dwarikaji. Now we are going to present a female version of a Razamati song. I think it will be a new one. It will be a new one for me too. Yoko Suba पहिला द्वारिकाजी त आप चाहिँ प्याख यो दु मनोरञ्जन याइट चाहिँ थन चाहिँ राजमती कुमटी यो चाहिँ मे चाहिँ प्रसारण जुइन त चाहिँ फिमेल भर्जन यो चाहिँ चिरुङपट्टि भिडियो क्लिप ख सका स्वादिस धन्यवाद राजमती को मत धाला लोगा जी को खोला
एकदम धन्यवाद हेमन्तजी ठो निपुसिनको me Kendoli. I'm quite surprised with the lyrics. I thought that it's going to be just the same wordings with a female version, but it was quite entertaining for me. So now this next video clip is going to be a pre-recorded video clip. It is a song by Mr. Ravindra Shrestha. So I hope you are going to enjoy this music video too. Thank you. Hemantaji, please. Yeah, thank you so much for that entertaining music. Thank you so much. It was really nice. Melodious, actually. एकदम सुहा रविन्द्रजी ठो बालापट्टि मे प्रसारणजी लाइभ या त खास लाइभ यामा आउँदैन प्रोग्राम यु मेउ लिस्टे चाहिँ जिते हाना ठो ज्याजुले चाहिँ ठो म बुझायो ठो नुदया बारे चाहिँ दुई चार शब्द नवान्दितो चाहिँ क्यानाडा नेपाल फ्रेन्डशिप एन्ड कल्चर सोसाइटी यु चाहिँ नाय हो मिस्टर मनकाजी श्रेष्ठजी मनकाजी श्रेष्ठजी चाहिँ जी निमन्त्रणा भी वे कही त यको ज्याजुले स्वागत दु मनकाजी जी जोजोलपा लस्कुस जोजोलपा लस्कुस फोका किन्ता म चाहिँ नेवारीमा त्यस्तै राम्ररी बुझ्ने बोल्न नजान्ने भएर प्लिज हेलो मी नेपालीमा कुरा गर्न मलाई अनुमति दिनु होला सर्वप्रथम त यहाँहरु सबैलाई यस्तो राम्रो कार्यक्रम बनाएर यस्तो प्रोग्राम गर्नुभएकोमा भ्यानकुभरमा बस्ने सबै नेपाली त नहुनु नेवार जातिहरु हामी यहाँ करिब 50-60 परिवार जति छौं सबैको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँ सबैलाई भिन्तुना लसुकुस भन्न चाहन्छु वेलकम
वास्तवमा चाहिँ हामीहरूले पनि भ्यान्कुभरमा म आएपछि 2008 देखि हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ महपूजा BC को नाउँमा महपूजा गर्ने गरेको छौँ। यहाँको सिटी अफ सरीमा दर्ता गरेर अफिसियली हामीले यो दर्ता गरेको छैनौँ, तर दर्ता बिना दर्ता पनि यहाँको नगरपालिकाले हामीलाई मान्यता दिएर प्रत्येक वर्ष केही ग्रान्ट दिन्छ, त्यसैको तत्त्वबाट हामीले गर्ने गरेको छौँ। यसपालिको लागि पनि उहाँहरूले ग्रान्ट दिनुभएको थियो $3000 जति, तर यो पेन्डेमिकको कारणले हामीले गर्न सकेनौँ र अर्को साललाई हामीले पोस्टपोन गरेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल र क्यानाडा बीचको चाहिँ सम्बन्ध अब राजनैतिक तवरले धेरै हाई भयो अथवा जनता टु जनता पिपल टु पिपल कनेक्सन हुन सकेन भन्ने कुरालाई अब हृदयङ्गम गरेर हामीहरूले क्यानाडा नेपाल फ्रेन्डसिप एन्ड कल्चरल एसोसिएसन सोसाइटी भनेर यहाँ दर्ता गरेको छौँ। 4 वर्ष भयो, जसको उद्घाटनको कार्यक्रममा त्यसको नेपालको हाम्रो काउन्टरपार्ट संस्था नेपाल क्यानाडा फ्रेन्डसिप एन्ड कल्चरल एसोसिएसनका त्यो बेलाको तत्कालीन अध्यक्ष हाम्रो हिरण्यलाल श्रेष्ठज्यू यहाँ आउनुभएको थियो र यहाँ पछि हामीले एडमन्टनमा पठाएका थियौँ। तपाईँहरूले पनि भव्य स्वागत गर्नुभएको रहेछ। 2 दिन जति त्यहाँ बस्नुभयो। यहाँ पछि पहिले फेरि यहाँ आउनुभयो। त्यो हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रम थियो। त्यसो हुनाले अहिले हामीले चाहिँ क्यानाडामा बस्ने नेपाली जनता र नेपालमा बस्ने नेपाली जनताको बीच परस्पर चाहिँ मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नु पर्यो, केही सहयोग पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमले यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र खुसीको कुरा के हो भने हामीले यो चाहिँ भ्यान्कुभरबाट मात्र नभएर अहिले चाहिँ क्यानाडा व्यापी गर्ने परिप्रेक्ष्यमा एडमन्टनको तर्फबाट डाक्टर हेमन्त जोशी चाहिँ हाम्रो प्रादेशिक प्रतिनिधि भएर भर्खर जोइन गर्नुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिले यहाँ देखिनँ उहाँ हेमन्त जोशीलाई मैले फोटोमा देखेँ, तर हिज देयर। यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र आज हाम्रो क्यानफ्याक्सको अहिले भर्खर मिटिङ थियो। त्यो मिटिङमा चाहिँ सबैजना आउनुभयो। हामीले उहाँलाई टाइममा लिङ्क दिन सकेनौँ, उहाँ आउनु भ्याउनु, तर म त्यसको अध्यक्षको नाताले उहाँलाई स्वागत गर्छु। र हामीहरू बिच पनि कल्चरल प्रोग्रामदेखि लिएर महपूजाको कुनै पनि कार्यक्रम जे हुन्छ हामीले गर्दा यहाँलाई हामी निम्तो पठाउँछौँ। तपाईँहरूले जसरी हुन्छ सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ जनाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको कार्यक्रम पनि हामीहरूलाई सम्झनुहोस्। हामीहरू पनि जे सक्छौँ तपाईँहरूको लागि हामी आउन तयार छौँ भन्दै यस्ता कार्यक्रमहरू हामी आदान प्रदान गरौँ। हामी धेरै टाढा पनि छैनौँ, बोर्डर इलाकामै पर्छौँ। त्यसको हुनाले यति भन्दै म धेरै समय नलिउँ। मेरो आगामी कार्यक्रमको लागि फेरि पनि यहाँलाई शुभेच्छा प्रकट गर्दै बाँकी जति समय छ राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, सबैको उन्नति प्रगति होस् भन्दै हस्। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ। एकदम धन्यवाद मनकाजी जी। यकु सुबह मनकाजी जी छिउठो अमूल्य शब्द बीट भ्यान्कुभर लिसेठो प्रोग्राम में वेडिङली एकदम आभारी। Thank you so much Mankaji ji for your precious time and words for us. Once again, we all would like to wish you Happy New Year 1141. Thank you. Apali jana music yu pali राजमती धुन पाजु मेजु पिन्छ चाहिँ पाजु मेजु पिन्छ चाहिँ रमाइलो जाजौँ दुजी सायद आजले मेरो रमाइलो पाली चाहिँ राजमती धुन्यु ग धुन्यु प्रसाद याइट चाहिँ हेमन्त जोशी त जी इनाप्या।
thank you so much, everybody. I hope everybody enjoyed the program. Now we are at the end of the program, so we are going to have a vote of thanks from our Secretary of NCSA by Mr. Triprasad Dhaugatil. So I would like to welcome him to give vote of thanks. जी सॉरी है जी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मिस्टेक गर्छु ओके जी हैन अनुभव सभामा हेर्नु गएको अनुभवमा नेवा डेडोबे नायो नरस्तारका जु अनुभवमा मानकारी जु र अनुभव पि मेपि पासपि जिसा ठौ ठुक्सिन नेपाल सम्बन्धी जिन्ससाव पिडयो व नुडा एक जाजो मफुदे लाइभ किस्म या मफुसा जी ठो मुना ठो भर्चुअल इमेज हैन यामचोना ठुनो नेपुका कोचाल ठो कोचागुलाई यो मुनुटे योगदान दु तबले नापा जिंतानी ठुकेलाई जी महेश मार्जन जी त जिंतानी थपारो कार्यक्रम सञ्चालन ड्युटी वेक त धन्यवाद बिया अले नाय बाजु छि हेमन्त जोशी जी त न पारो कार्यक्रम ज्याजो डेका बिया ठौ नेपुके न्याकी ड्युटी ठौ कार्यक्रम डेका वेक त धन्यवाद अले जी नेपाल निसे जाया जी त अमूल्य योगदान नोचु बिया हपा ब्याडीमा नेवा डेडबिया नाय नरेश ताम्रकार जी त न जी धन्यवाद सुभाष देछना वेका यु नोचु छिके प्रेरणादायक खण्डु छिप्ता चाहिँ मार्गदर्शक खण्डु अथे वेया छिन द्वारिका दाइ न बालाउ छि नेपाल सम्बत नुड र मफुदै बारे यो खोकना दिया छिता वेका न यो चाहिँ इन्फर्मेसन ओके न धन्यवाद बिया अले ओढुङ्गा चाहिँ जी चाहिँ मानकारी ज्यू अननिसी भ्याङ्कुवर निसी छाया भ्याङ्कुवर ठाम जाइने ना छिटा चाहिँ अनिवार्य यो खसिका बिल र यो क्वे छि प्रेरणा यो वेका चाहिँ यो धन्यवाद बिया अले ओडुङ्गा छि पुलाम नो छि नेवा कल्चरल सोसाइटी अलबर्टा नोकु बाजु डाक्टर केशव कृष्ण श्रेष्ठ जु बाजु बाला मि हाल दिया छिटा चाहिँ एकदम नेपुका ड्युटी वेका चाहिँ धन्यवाद बिया अले छि मेम पासा रविन्द्र श्रेष्ठ जुन निसिके बालका नु निवा मे प्रस्तुतियान दिया छिटा ठन सिडेक चाहिँ नेपुको बेडु वेका चाहिँ धन्यवाद बिया अले मे पि ठन झाइडी पि डक्को पास पिन त स ठौ नेना छिउटो कार्यक्रम बालका यान दिउली दि न्याका दिउ त ग्वाली यान दिउ नेना दिउली छिउ चाहिँ ठौ बालाउस तालाका दिल सुथालाका तालाका लाग खौली वेकअप इन झाइडी त वेकअप धन्यवाद बिया आवे युठो छिनिवाल नेपाल सम्बन्ध जिन्ससाव पि छड नेपको न्याय कोरोना मुक्त ज्या छि सुस्वास्थ्य दीर्घायु ज्या छि बालको या फै रयु डक्स काम पिन्टुना बिया ठो का यकुसित न धन्यवाद पानस का अले यकुसित नूदया पिन्तुना वन्दुंगु मफुजै पिन्तुना अले चिकमी सकितना ठो कार्यक्रमले समय बिया ई बिया चाहिँ ज्वाइनना दुईगुली भाग्या दुईगुली यकुको सुबा ठो कार्यक्रम सिरेगी त चाहिँ झिस चाहिँ छपु बालागो मेछपुन्याना चाहिँ झि कार्यक्रम बिराजुइका नि আজি मेछपु अन भिडियो छौ निवामी क्लिक तेतिना अले थोमे सिरल की झि कार्यक्रम न सिरेगा देखे वो मेजु जैत छत सीना स्वा छन्त खसे नीसे जिगु मने भोका बोलना लाते गल जोना थाकु पर्स सीना मुसु मुसु नीला सोला उल्सने से जिगु छ मन बेगला उल्सने से जिगु छ मन बेगला सोला सोला जीता सोला लाते कोत जोना मोनी सीता तीना यहाँ पर स्वाजीता बियोना
जिगु छ मन सिंकला येन्या पुनी खुनु असने कुमारी देवसाला बसन्त पुरै छ जिगु मन हेका काला येन्या पुनी खुनु असने कुमारी देवसाला बसन्त पुरै छ जिगु मन हेका काला सोइमु गय ठेवना भले मिठा मिठा लता छंगु जिगु मति नायला पुस्वाता उल्सनी सि जिगु छ मन सिंकला उल्सनी सि जिगु छ मन सिंकला देखे वो मेजु जैत छाता सीना स्वा देखे वो म भाजु छुनावल गुण की रस्वा खुनु मंगले छन् त खाना मच्छा पलो चित सोया नीला नीला वना उल्सनी से जिगु छ मन बेगला उल्सनी से जिगु छ मन बेगला देखे वो मेजु जैत छाता सीना स्वा देखे वो म भाजु छुनावल गुण की रस्वा तिमी बिस्की जात्रा सोना बाल कुमारी मांगली की छन्त जीवना होपे तिमी बिस्की जात्रा सोना बाल कुमारी मांगली की छन्त जीवना याद पौ देखले छोना खिन्ता किसी सोया येन्या पाझा सोया ना पया वया उल्सनी सि जिगु छ मन सिंकला से जिगु छ मन सिंकला देखे वो मेजु जैत छाता सीना स्वा देखे वो म भाजु छु